Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias. Bueno, veo que en el chat hay un montón de gente. James Bond, el primero era Marcos de Recorrer Uruguay, dice, hola, soy el primero. James Bond saluda también. Adrián Braga, buenas tardes. Ricardo Andrés PG dice, ya dejé mi like. Ibiza Bambán, Antonio, gracias Antonio por estar ahí. Adrián Braga, bueno, se contestan entre ellos. No voy a leer esos mensajes, ¿no? Hoy tenemos una teleconferencia de prensa de la NASA. No va a haber, voy a cambiar de imagen. A ver, me voy a dar vuelta. A ver, sí, ahí está. Estoy en el Falcon Millennium, ya estoy en velocidad warp. Hoy tenemos una conferencia, una teleconferencia de prensa. No va a haber imágenes, va a ser solo audio. Voy a traducir lo que pueda, pero quiero tratar de participar y de entender un poco. No me acredité en esta teleconf, se me pasó la hora, la verdad, entonces no pude mandar la acreditación a tiempo, así que, bueno, lamentablemente no lo voy a poder hacer. La parte importante de esta teleconferencia, porque en realidad nos van a hablar sobre la nueva tripulación, la Crew-4, que van a lanzar ahora dentro de muy poco, pero lo interesante de esto es la participación de un viceadministrador, vicepresidente, en fin. Ahora voy a ver si veo por acá, si tengo en algún lado el título. No, ya lo saqué. Pero William Gerstenmaier, por SpaceX, ¿no? El resto de los que van a estar ya los conocemos. Son Kathryn Lueders, son Joe Montalbano, Stitch. Son gente que ya los hemos visto y ya los conocemos de otras conferencias. Pero esta vez, este ingeniero aeroespacial, acá está, acá lo encontré, es vicepresidente de SpaceX de la parte de confiabilidad de vuelo y fabricación. No dice mucho el nombre, pero en realidad es una persona que tiene 40 años de experiencia en la NASA. Fue administrador de las operaciones humanas de la NASA desde el año 2005 al 2019. Fue administrador asociado. Fue administrador del programa de la Estación Espacial Internacional. Ha tenido un montón de posiciones claves en la NASA. Entonces, ¿quién más que él para conocer la interna y ayudar a la compañía a seguir adelante, ¿no? Me va a encantar escucharlo, a ver qué es lo que dice. Esa es la idea de la participación en esta teleconferencia, porque uno escucha Crew-3, Crew-4, Crew-5, bueno, otra vez, más de lo mismo. Digo, esto parece que sea un paseo al parque, ¿no? Cuando en realidad, bueno, esta gente que viaja a la Estación Espacial Internacional tiene un entrenamiento brutal de mínimo un año. En este caso hay una astronauta italiana designada a eso, pero que lo vamos a ver ahora en cuanto comience la teleconferencia. Vamos a poner el resto de los detalles. Acá tenemos una imagen de William Gerstenmaier, para quien no lo conoce, ¿sí? Y en Twitter, en Twitter, en Wikipedia pueden encontrar todos los datos de su carrera. Quiso ser piloto en la naval, entró inclusive en la Academia de la Aviación Naval de los Estados Unidos, pero luego cambió de profesión y se dedicó a la parte técnica, a la ingeniería. Es una persona con muchísima experiencia en el tema, justamente por eso digo,
no quiero perdérmelo. Sigo leyendo los mensajes mientras esperamos que NASA le dé comienzo a la teleconferencia. Hoy leí la publicación, dice Adrián Braga, de que el 10 de febrero despegará Starship 20 y el Booster 4. No. El 10 de febrero, que es el jueves próximo, a las 8 hora de Texas, 9 hora del este, 11 en Uruguay y Argentina, y a las 3, 2 de la mañana en España, SpaceX, teóricamente Elon Musk dijo que van a anunciar las novedades respecto a la Starship, no de que va a despegar. Andrés S. saluda desde Mendoza, Argentina. Marina, que también saluda, gracias Marina, miembro VIP del canal. James Bond dice, Warp no funciona en el universo Star Wars. Pero a mí me encanta, yo creé ese efecto Warp en la nave, me encantó. Álvaro Martín dice, muy buenas tardes a todos, comandante Daniel. Voy a bajar un poquito la voz. Dice Álvaro Martín, un placer como siempre. Hoy poco les podré acompañar. Estoy preparando sesión astrofísica y quiero ver si fotografío la ISS. Difícil pero no imposible. Uy, qué tarea esa. ¿Qué tarea? ¿Con qué lo fotografías, Álvaro? Warp es para Star Trek, dice James Bond. ¿Qué tan cierto es que, dice Noel, que la Estación Espacial Internacional va a dejar de estar en órbita en el 2031 y va a caer en el Pacífico? Bueno, es cierto, lo comunicó la NASA de que en enero del 2031 se termina el apoyo a la Estación Espacial Internacional. ¿Qué quiere decir? Que bueno, ese es el fin. Ya está decretado el fin de la Estación Espacial Internacional. Ahora, el Pacífico es el sitio... la verdad, indicado para desorbitarla, es porque allí es donde tiran toda la basura espacial, en esas fosas que hay gigantescas. Pero no saben todavía cómo es que lo van a hacer. Tienen que idear un plan y ver la mejor forma de hacerlo, porque evidentemente no es sencillo quitar de órbita una estructura tan grande como esa y hacer de que ingrese quemándose en un lugar igual, el Pacífico, para que no dañe a nadie en la superficie, ¿no? Pero puede estar muy, muy interesante. Desde Malargüe, Argentina, nos saluda Javier Mercado. Otto Pablo también desde Madrid. El Espacio Virado dice, hola Dani, ¿qué tal? ¿Transmitirás la presentación de Starship? Sí, lo vamos a transmitir si es que hay una señal pública al respecto. Y si no hay una pública, trataremos de arreglar con alguno de los que esté allí en el sitio para ver si podemos tener permiso para usar la señal. Recibimos una invitación a un casamiento desde Mendiolaza. Muchísimas gracias, Lucas. Bueno, ya van a empezar, nos están diciendo allí. Desde Colombia nos saluda Gabriela Delgado. Gracias por transmitir tan increíble información. Claudio Herrera, miembro VIP, saluda también desde Los Ángeles, Chile. Antonio me dice, ¿no sería más fácil sacarla de órbita y mandarla a paseo por seguridad sobre todo? ¿Cómo decís, Antonio, mandarla a paseo? O sea, que se vaya al espacio exterior. El costo que debe tener darle una aceleración como para que se vaya de paseo debe ser enorme, y no sé si la estructura soportará el esfuerzo necesario, digo, por la aceleración que hay que imprimirle, ¿no? Nahuel Leal nos saluda desde Córdoba, Argentina. Desde Nicaragua, esos astronautas, ¿cuándo suben a la Estación Espacial Internacional?
Estoy leyendo quiénes son los astronautas que van a estar en esa misión. Son Gnell Lindgren, el comandante. El piloto es Robert Hines. Hay una especialista de misión italiana que es Samantha Cristoforetti. Y Jessica Williams, americana de la NASA, especialista de misión número 2. Hay una tripulación de reserva. Como comandante está Stephen Bowen. Y no están anunciados todavía los otros 3 tripulantes de reserva. El lanzamiento está previsto para el 15 de abril de este año. Obviamente en un Falcon 9, bloque 5, desde el Centro Espacial Kennedy, en el icónico sitio de lanzamiento 39A, donde acabamos de ver un lanzamiento, ¿no? La órbita de ese lanzamiento, va a tener que equiparar la órbita de la Estación Espacial Internacional, que es de 51 grados, 66. Y se va a acoplar en el puerto Harmony, frontal o zenith. Como todas las tripulaciones, esta tiene previsto estar 6 meses en la Estación Espacial Internacional y va a marcar el fin de la Tripulación 3, y que va a volver entre ellos, que no era parte de la Tripulación 3. No va a volver entre ellos. En esos días va a volver, pero con Rusia, porque fue con Rusia Mark Van der Hey, que va a terminar cumpliendo un año en la Estación Espacial Internacional. Pere Vizcarro nos saluda desde NE, Península Ibérica. Daniel, ¿alguna estimación sobre qué fecha empezarán las pruebas de la Starship y el booster? No hay estimación. Todo el mundo, pero sí, todo el mundo está expectante de Elon Musk, justamente, y de lo que vaya a suceder ahora, que nos van a decir seguramente cuál es la idea de todo eso, porque la conferencia o la charla, o no sé, todavía no encontré el evento, o por lo menos no está publicado, de cuándo lo va a hacer, que va a ser el próximo 10. Va a ser una actualización de lo que es la Starship. Vamos a ver. Creo que comienza esto ahora, ¿eh? All participants that your lines have been placed on a listen-only mode until the question and answer session of today's call. Today's call is also being recorded. If anyone has any objections, you may disconnect at this time. I would now like to turn the call over to Mr. Josh Finch. Thank you. You may begin. Josh Finch comienza. Good afternoon, and thank you for joining us today. Sorry for getting a little bit of a late start. I'm Josh Finch with NASA's Office of Communications. We're here to discuss preparations ahead of NASA's SpaceX Crew-4 mission to the International Space Station as a part of the agency's Commercial Crew program. John Finch es el presentador y está haciendo la presentación solamente. Robert Hines, Jessica Watkins, along with ESA astronaut Samantha Cristoforetti. Here to talk more about Crew-4 preparations, I'm joined by Kathryn Lueders, Associate Administrator for Space Operations Mission. Está presentando, que obviamente está Kathryn Lueders, Steve Stitch, el administrador gerente del programa comercial, Joe Montalbano, gerente del programa de la Estación Espacial Internacional, y William Kesselmeyer, que es de quien hablábamos, ingeniero y gerente, vicepresidente de SpaceX en confiabilidad y construcción de vuelos. And with that, we'll go to Kathy. So first, I'd really like to thank everybody for being here today and getting on the phone so quickly to allow us to talk about our work and all the preparations that we're doing to get ready for our SpaceX Crew-4 mission to the International. Kathryn Lueders es quien está hablando ahora. Este es un año muy grande para la agencia, dice Kathryn. Incluye las misiones de suministro, las misiones Artemis y obviamente las misiones de Crew. But like we've talked about numerous times before, as we're moving on to our crew cadence, it's really critical that we stay focused and carefully execute all of our missions, especially as we are getting ready to test and fly the system that will be flying our most precious cargo, our crew members. So, we continue to learn and benefit with Commercial Crew from our commercial cargo missions and our
Falcon 9 and Dragon Insight. Seguimos aprendiendo, dice, no solo con esto, sino con todas las misiones de carga que se están mandando. To be able to continue to follow the hardware and hear what the hardware is telling us so that we can continue to learn and fly our folks safely. Bueno, dice que continúan a medida que se pasan las misiones, incluyendo las de carga, aprenden sobre todo esto y sobre la seguridad y mejoran. Creo que esto se refiere a lo que se hablaba de los paracaídas, de que hay uno de los 4 paracaídas que no ha abierto a tiempo. No solo en las misiones Crew, sino en las cargo. Entonces, ya habían dicho que NASA y SpaceX están estudiando el tema. Y creo que Kathryn se estaba refiriendo a eso. Las preguntas van a ser esas, seguro. With cargo, we have been backing off on doing the live coverage of that. Obviously, we're doing space station coverage and we give you inputs, but we haven't been doing live coverage just from not deploying the assets and just the cost of doing those operations. But with the interest that we've had in the cargo vehicles, what we'll start doing is kind of doing a media telecon like this after the flight so that if there's any questions that you have about the mission or the conducting of the mission, or we love it just because we could talk more about what happened on the mission and what came back. We'll make sure that we do that in the future. We obviously want to make sure that, you know, these are the nation's missions, and we want to make sure that you're understanding that we're providing the data that we need to be able to make sure that our nation understands what's going on. Acá Kathryn se refirió a que esto es una misión de Estado, que obviamente están dispuestos, están abiertos a proveer toda la información que necesiten, y en este punto se refirió entre líneas específicamente de que no hay nada secreto, porque hubo prensa que dijo de que no estaban dando todos los datos de qué es lo que estaba sucediendo con esos paracaídas, ya que no estaban filmando, no estaban dando imágenes del aterrizaje de las naves de carga. Recuerden que no hubo cobertura de los vuelos de carga cuando regresaron, los de SpaceX. Mark Van High will return before the flight, and so we're planning on a direct handover from Crew-4 to Crew-3. For this flight, it's the first time we will have reused a Falcon 9 booster that's flown 3 subsequent times. For Crew, SpaceX has flown many flights. Bueno, esta vez vamos a usar, dice, un booster reusado. That first time reuse of a 4-flight booster for us and the team. Both the SpaceX and NASA teams are doing a great job working. Es la primera vez que vamos a usar un booster reusado para llevar tripulaciones. Additional work done behind us for the flight. Es increíble esto, have ¿no? a brand new Dragon capsule. La cápsula, la Dragon es una nueva. That spacecraft production is at Hawthorne right now. I had the pleasure of being out there earlier this week and la pudieron ver, está en Hawthorne, California, la cápsula. Its final preparations for flight, it was looking really good. Las preparaciones finales para el vuelo, dice, vienen por ahora muy bien. And we've been methodically working through that many times, flying hardware on a cargo vehicle first. For this crewed flight, we're going to reuse the heat shield structure, not the TPS material, but the structure for the first time on a crewed vehicle. And SpaceX has done that a few times on cargo, which is really the benefit of the cargo program. We can see things fly on that vehicle for the first time in either whether it be new hardware or reuse, and then since the vehicles are very common, we can take that data and use it for crew. You know, we continue to look at all the flights of Dragon. SpaceX is a great partner in terms of sharing data on not only the cargo vehicles, but all their missions. We did see on the Álvaro, vi tu mensaje, me encanta. One of the 4 main parachutes lagged a little behind the other 3. Tengo un Celestrón también que me regaló. This was a little less than we saw on the Crew 2 vehicle. You know, on Crew 2 return, we had one that was about a 70-second lagger. The descent rate on the cargo vehicle was well within family, even with that lagging parachute. We are working with SpaceX to go through and look at all the data from that CRS 24 flight,
Están procesando la información junto con SpaceX de la misión CRS-24, de carga que llegó justamente por el tema de la apertura de los paracaídas, pero que dice que igual con esa apertura retardada de paracaídas, el régimen de descenso de la cápsula y aterrizaje en el mar estuvo dentro de los parámetros normales esperados. We'll take the time to look through the data for this and make sure that we can clear it before both Crew-3 return and Crew-4 launch. Crew-3 is doing well in orbit. That spacecraft is performing really well. We do a weekly checkout, and the systems have been doing phenomenally well. The crew's doing great, and that vehicle remains healthy. Bueno, están hablando de la de Crew-3 que está a bordo. Dice que hicieron hace unos días un chequeo de la cápsula, de todos los sistemas, y está todo perfecto y que están todo en buen estado como para hacer el regreso, ¿no? Thank you, Steve, and thank you, Kathy, and thank you guys for dialing in today. It's always good to talk. Bueno, Joe Montalbano está agradeciendo a Steve Stitch y está hablando, es quien está hablando ahora, Joe Montalbano. And it's necessary that we do this to maximize the return of the International Space Station. From a coordination standpoint, Steve and I are tied together at the hip. Our technical specialists on the space station side are tied into the same technical reviews and the boards that are going on in the commercial crew program. Está hablando que él y Steve Stitch se están trabajando juntos con todos los técnicos y los ingenieros y la gente a bordo de la Estación Espacial. Bueno, y están trabajando para asegurarse de mantener la mayor seguridad posible de las tripulaciones, obviamente. And our ability to return this equipment and science from the International Space Station is critical for us as we move forward, as we learn, and it's going to play forward into the Moon and into Mars program, because we're doing things on board Space Station today that are going to help us as we move forward in the future. Bueno, dice, todo este trabajo que hacemos, dice, ayuda muchísimo, dice, en realidad es un paso previo al futuro, dice, ¿no? O sea, cuanto mejores resultados tengamos, mejor va a ser el futuro. It's important that we be very clear and illustrate what we're doing on board Space Station and show everybody that what the benefits of this great. Dice que se preocupan mucho de mostrar todo lo que hace en la Estación Espacial Internacional y los beneficios que le da a todo el mundo la investigación que hacen allí. And ISS continues to be hopping. With Progress, we have a Progress launch in mid-February, February 15th. El 15 de febrero tenemos un lanzamiento de una Progress. Lo vamos a transmitir acá en el canal y 24 horas después va a ser el acoplamiento, que también lo vamos a transmitir. The Axiom 1 mission that Kathy mentioned, we're targeting that for March 30th. And so that'll be the same day that the Soyuz lands. They'll land about 9 hours before the launch time of the Axiom 1 mission. Move forward. You got the Crew-4, OFT-2, SpaceX 25, and then there's a number of EVA. Bueno, están nombrando el resto de las misiones que tienen para adelante, ¿no? La de Axiom, la Crew-4, ahora está hablando del regreso de Mark Van Dine. He will have 355 days on orbit. In fact, just yesterday was his 300th day on orbit. Mark estará batiendo un récord de permanencia. It's a pleasure to have Mark on board, and we're looking forward to him to setting the new record when he lands on March 30th. El 30 de marzo regresa Mark Van Dine. The crew swap agreements. We have astronauts training for the Soyuz mission in the fall, as well as tienen astronautas entrenándose en Soyuz también. We're still working with all the government agreements, but in parallel, we are working at the operational and training level to make that happen, and we're excited to look forward to that in the fall. With that, let me hand it over to Mr. Gerstenmaier. Bueno, Gerstenmaier va a hablar ahora. Yeah. Thanks, Joel, Steve, and Kathy. Vicepresidente de SpaceX. We're getting the capsule ready to go fly here. It's in the clean room. It's kind of going through kind of the final integration stuff, and it looks like it's in pretty good shape for Crew-4. We're working through all that. Están trabajando, dice, en la sala limpia de California con la cápsula. Y la actividad está progresando muy bien.
in a transfer aisle. We really haven't started working on it yet, but we've laid out all the work that needs to be done on that booster to get it ready to go fly. Mientras, dice, en la Florida están preparando el booster para que esté pronto para el despegue también. We're getting lots of flights, we're getting a lot of chances to see hardware, getting a lot of chances to learn things and see how the hardware actually operates. You know, we do our best to design and test and bueno, y está hablando de que están estudiando el hardware, se refiere al tema de los paracaídas, que están estudiando. That really informs what we're doing, and if we continue to do that, we'll learn from that activity and actually make us safer to go fly in the future. So this kind of continually learning and continuing process of looking at the data, understanding what we're seeing, using NASA assets wherever we can. When we do even one of our private missions, we'll have the NASA team come and they'll do and watch activities with us so they can actually see what's going on. So we use them as we do like parachute loading. They'll actually monitor that parachute loading as we put those parachutes on even one of our private missions. We use the NASA aircraft on our private missions. Bueno, dice que también van a utilizar los aviones de NASA para poder observar el despliegue de los paracaídas en la misión privada. Lucas Quiroga, que se suma. Gracias, Lucas, por esa invitación. Me encantó, te contesté el correo. Bueno, preguntas. Preguntas para la prensa. No estamos incluidos, no nos registramos. Se me pasó la hora de registro, hay un límite de hora y lamentablemente no pude mandar a tiempo el registro. Tampoco hay muchas preguntas más interesantes. Seguro que lo van a hacer, que es el tema de los paracaídas, que es de lo que estaban hablando en general, ¿no? And if this is a new phenomenon, is there any changes in construction, operations as such that might explain why that lagging parachute is taking place now and not before? Thank you. Hey, Jeff, this is Josh. I think your first part of your question was cut off, so if you wouldn't mind repeating it. Thank you. Sure. I was asking if you'd seen this lagging parachute on any other missions beyond CRS-24 and Crew-2. Thanks. I can start off. This is Steve. Pregunta si vieron, aparte del Crew-2 y el CRS-24, este tema de los paracaídas. This lagging parachute phenomenon is something that we see with these large ring cell parachutes, and so we have actually seen it in other tests and other CRS flights. Lo hemos visto, esta demora de apertura en ese cuarto paracaídas. Aerodynamically, the three of the canopies may sort of shade, if you will, one of the other canopies, and then it just struggles to inflate at times. So that's sort of the working theory, but we have seen it in other flights. It is interesting to us that we saw it on two back-to-back missions, right? A Crew-2 return and now CRS-24. So we're taking the extra time to continue to look at the system. We'll go through all the imagery. We'll inspect the parachutes. So far, we don't see anything that looks strange in any of the imagery or off nominal. No hemos visto, hemos mirado mucho las imágenes y hemos estudiado, dice, y hasta ahora no hemos visto nada anormal que cause eso. Really, we started flying these parachutes on the Demo 2 flight. Miguel Argentati pregunta de qué se trata. Es una actualización sobre la misión 4, pero las preguntas están dirigidas hacia la performance del cuarto paracaídas de la Crew Dragon o la Cargo Dragon que ha demorado en abrirse en las misiones de carga y Crew 2. If you look at the actual data, you wouldn't even detect the fact that these chutes we saw on Crew-2 and on CRS-24 were actually late. If you look at the descent data, it looks just like a regular 4-chute parachute return. So what we're trying to understand is there anything here that relates, that could be a cause between the two? Is there something that has changed?
So we're working with NASA to dig in all the data, look at all the... Dice que los datos de telemetría y los datos registrados del régimen de descenso de las cápsulas, tanto la Crew-3, la Crew-2 como la CRS-24, que es donde se vio esa apertura del cuarto paracaídas con retardo, perezoso, son normales y están dentro de los parámetros, pero que están estudiando el tema. And our next question is from Irene Klotz at Aviation Week. I'm not sure who this question is for, but basically, could you just describe what you're going to need to do to actually clear this issue ahead of the Crew-4 flight, or I guess progress possibly even ahead of the Axiom flight? And for Kathy, thank you for the agreeing to the future press briefings following the CRS landings. And I don't know if there's anything you might want to add about why this information wasn't put out in the status report following the TRS-24 splashdown. Thanks. I'll start off and talk Las preguntas se refieren a lo mismo y de por qué no se han puesto los datos de estos en lo que es la misión CRS-24. The Crew-4 launch. You know, what our teams are going to basically do is go through and look at all the imagery data first, and do we see anything off nominal in the imagery that would suggest there's something off nominal with any of the canopy. Lo primero que hacen nuestros técnicos es revisar todas las imágenes y ver si hay algo que está fuera de lo normal. And make sure that it's just as we expect it to perform. We'll go inspect the canopies at the vendor with SpaceX and lay them out and look and see if there's anything there that looked off nominal. And then we'll do an inflation analysis to make sure all the parameters on TRS-24 were within what they were expected to be. If all that is very much nominal, then I suspect we'll clear this and then be ready to go fly Crew-4 and Crew-3 return. We just want to take, as Gers said, a little extra time. You know, when something happens like this a couple times in a row, although we have seen it in other parachutes, including the Mark II parachutes also that SpaceX has flown for CRS, and we did some development testing in commercial crew with, had this same phenomenon, which is a large ring cell parachute, but very similar design. We want to just make sure that we take extra caution with this very critical system. Bueno, que están trabajando en una nueva versión, pero que han observado el mismo tema con la apertura de los paracaídas, y están mirándolo muy de cerca el tema. We did quite a bit of work before we went to Crew-3. If you remember, we helicoptered those parachutes back from the recovery area, that one parachute that was slow to deploy, and we actually hung it in Area 59 down at the Cape. We actually brought the NASA team in and the airborne team in to go look at that hardware. So the things we look at is, there's some reefing line cutters. You know, these parachutes, they deploy in stages where they're reefed together. They take some loading, then we go to stage 1, then we go to stage 2. So these reefing line cutters, we want to make sure there's two different timings on those. We need to make sure that the proper cutters are installed in the proper location on the line. Están contando que esos paracaídas son inclusive con apertura con retardo, que parte de eso es normal, el retardo de la apertura, y es cierto, se hace para que no se rompan las líneas y para que no se rompan los paracaídas. All those things that we did back on Crew-2, we'll do all that with the hardware that we got back on CRS-24. The good thing is we got all 4 chutes back, we got main chutes back, we got the 2 drones back, we got all the hardware. We'll go through it methodically with the... Adrián Braga dice, no entiendo tanta interrogante sobre la falta de transmisión de las cápsulas. Antiguamente la NASA apenas transmitía estos eventos, además por seguridad muchas veces no quieren dar el punto preciso. No, el tema no pasa por ahí, el tema pasa de que dice, no están transmitiendo, nosotros ya no nos enteramos de lo que pasa en las misiones. Obviamente, eso es porque en el vuelo de carga, en el regreso de la CRS-24, como no lo transmitieron,
la prensa no pudo ver de que uno de los paracaídas se abrió con retardo. Entonces dice, ups, nos están ocultando las cosas. And see if we can actually get smarter about how these systems operate, so we can make sure that, yes, this really is a nominal operation of this four-chute system. 14 likes, dice, no, Adrián, yo estoy viendo que hay 95 me gusta. Being curious, being hungry, my words, to make sure that we're getting the most out of these flights. And it's really great that we can fly and get this data and learn how these systems operate. This flight data is tremendously precious to us, so we want to get the most out of the investigation by looking at the parachutes and understanding how they operate and how they function. So, Irene, let me kind of answer your last question. Miguel Gentetti pregunta si uno abre lento, dice, pero ¿hasta cuántos paracaídas se sube la reentrada? 2, 3. El tema no es ese, el tema es que esa apertura lenta de alguna manera haga que los otros paracaídas dejen de trabajar. Ese es el tema. Loading data, and so yes, this was an area of interest for us, but we're learning. We right now don't know if this is a feature, and we kind of have the same discussion at our FRR for Crew-3, right? It's and really with the work that we're doing, we're kind of trying to hone in on that. It's why, SpaceX fan, gracias por la suscripción. We've decided to go more to the press conference approach because we feel like, or not press conference, but this telemedia conference, because we feel like this was a fairly easy way for us to have this kind of a nuanced conversation. Sometimes a blog post isn't as easy to have that nuanced conversation, even though we obviously are still trying to convey data. I don't know. So we're trying different approaches, and we're trying this, and we'll do the teleconferences after the cargo discussions, and we'll continue to work together on what's the best way to convey the data as accurately as possible, right? Thank you. No agregó nada, Kathryn. Que van a proveer los datos lo antes que puedan. Hey, thanks a lot, Bill Harwood. First, Kathy, I just want to echo Irene's comment. We realize, I think, that some anomalies are subjective in terms of how serious they might be. We understand that, but I think a lot of us would appreciate these more timely updates, so thank you very much. We appreciate that. Anyway, my question is for Gerst or Stitch. Could you remind us of what happens in landings with 3, 2, or even 1 chute inflated? Acá está la pregunta. ¿Qué pasa si hay 3, 2 o 1 paracaídas? And for Stitch, how is this different from, and I say this with respect, what's been described in the past as the normalization of deviance? In other words, are you continuing to fly? Dice, ¿qué es lo que tiene que ver esto con la... hay un término en inglés que es normalization deviance, que quiere decir como que hacen normal en la práctica que estas desviaciones pasan a ser normales. Es algo muy peligroso eso. The parachute systems for human spaceflight were designed to tolerate a single shoot out. Estos paracaídas desde el sistema Apolo están hechos para tolerar hasta que baje con un solo paracaídas. We could have one parachute totally almost be missing from the descent rate, right? So the way these systems work is the parachutes initially deploy and they reef to 2 different stages, and then they fully open, and that slows the vehicle down. So you could have one parachute fully missing and still be certified to land. And dice, podemos llegar a tener un paracaídas totalmente perdido y la cápsula está totalmente certificada para aterrizar con 3. So in this case, when we have one parachute lagging, it's essentially it is providing acá tenemos el retardo en un paracaídas. Drag it needs to have that 4 parachute descent rate. So one parachute out, we're going to continue to dig into it, but it really doesn't affect landing performance very much. In terms of your last question relative to normalization of deviance, I would say we have probably more experience with these lagging parachutes than maybe we have shared with the media community. So I would say if I'm looking at a chart right now that shows in previous tests we've had some parachutes that have
that have lagged about Está hablando de la 75 segunda seconds or parte de la so pregunta, ¿no? in De la, testing. So I would say this is normalization within deviance. what we have seen in testing. So we are looking at the flight data, we're comparing it to our qualification testing, we're comparing it to other parachutes. What we are learning a little bit more about here is, you know, the Dragon is the first vehicle that's flown with 4 parachutes. And so Lo que estamos aprendiendo es que la Dragon es la primera nave que vuela con 4 paracaídas, relative to the 3 parachute clusters we flew in the past, comparado con las 3 que volamos en el pasado. Así que tenemos que mirar los datos muy precisos. Estamos tratando de entender la física de esto y qué es lo que está sucediendo. And looking at the data. So now I'll turn it over to Bill, see if he has anything to add. Yeah, I'd just add that we're really certified for 3 chutes. The other thing I would add is that if you look at the actual... Esto se me bajó el volumen. Descent velocity for this case, even though this chute is delayed, it still is providing significant amount of drag. Aunque el paracaídas se abra con retardo, dice, igual provee suficiente resistencia que hace que la velocidad descienda y esté dentro de los parámetros. Santiago Lledro pregunta a qué se debe. Esta conferencia está explicado en la descripción del video. As Kathy described, is that a feature of this design, or is this something else that's there? We didn't see it as maybe as much as we're seeing now, and we want to understand, is there something else there? So I would say we're being hungry and inquisitive, and we're trying to understand, even though this isn't a big problem to us in overall performance, is there something here that we should learn and understand that might change the way we do operations moving forward, and that's what we're trying to do. So there's really, if you look at it, if we didn't have the video, you wouldn't even know that this was occurring. If you just look at the digital data, you would not be able to detect any change in performance. Dice, mirando los datos, dice, y estudiando, dicen, no estamos entendiendo, dice, por qué es lo que pasa, porque vos mirás los datos y nos encontramos con que está todo perfecto. Adrián Vega pregunta si además hay un sistema de retropropulsión, además los paracaídas no tienen. ¿Podemos aterrizar con 2? No estamos aceptando esa desviación, dice, está aclarando Kathryn Lueders. No estamos aclarando esa desviación. Estamos tratando de entender lo que sucede. Adrián, no, respecto a que los Dragon tenían eso y está anulado. No, ahora hablamos de eso, recordámelo y te lo comento. Can a crew survive a 2-parachute landing? I know it's certified for 3, but could you survive 2? Thanks. That's all for me. Thanks. Está certificada para 3, pero es sobrevivible el aterrizaje con solo 2. When we've actually did some testing where we failed one chute to begin with, and it provided essentially no descent capability. What happens in that case is the vehicle's falling a little bit faster, and the loading on the parachutes is a little bit higher, and we've seen no delays in the 3 chute cases. So we don't see this as a worsening condition. In fact, it's potentially a self-correcting condition. As the velocity increases a little bit, the dynamic pressure associated with inflation goes up. It's going to help ensure that these chutes inflate. So we think... Lo que hemos visto es que generalmente la causa, o sea, la acción asociada con esto, cuando hay una demora, las cargas divididas hacen que se le aplica más carga, evidentemente, al paracaídas que se está abriendo y termina de abrirse. It increases the inflation force that goes into the parachutes, and it helps ensure that they will be opened in a timely manner. But we're going to use this as a chance to confirm that and make Doug sure we're really right and we understand how the system really operates. And we'll take our next question from Michael Sheets at CNBC.
Hi, guys. I think this question is also for Stitch and Gersimer. I appreciate you guys taking this teleconference after Jeff's great reporting on the subject. I want to key in specifically on this data because this is an issue that, as far as you guys are looking at it from a data perspective, is within a safe range, even with the lag. I'm curious as to how you define and quantify the range of that lag. What is a safe rate for the parachute to open at, whether that's something you measure in time or in maybe percentage of how open the canopy is? What is the ranges basically from top to bottom of what's safe versus unsafe? Yeah, I'll take it and then see if Bill has anything to add. So as I said earlier, a safe landing is possible with only 3 parachutes. So almost imagine if you just take that 4th parachute and just take it off the vehicle. You could land safely based on all the testing we've done. We do a lot of drop testing out of aircraft and helicopters to measure those descent rates, and then a lot of analysis. So that is a safe landing. What we have here is a parachute that lags a little bit in full inflation, and so even when we see it in this unpressurized state where it's not fully full of air, that descent rate is almost nominal. And so what happens is that parachute, as it's streaming and trying to inflate, creates some drag, which is a force that slows the vehicle down, and so you see that descent rate almost the same as 4. And as Bill said, we're looking into this even more and trying to understand the physics in detail to make sure that we're flying safely. And today we were flying safely with these 4 parachutes. This is a phenomenon that we've seen before. We just want to dig into it a little bit more. So you could have one canopy totally missing and still have a safe landing within the landing parameters that the vehicle is designed for. And so what those are is the structure can handle that descent rate for one canopy fully missing. The loads on the crew are totally safe, and the forces that go into the crew at landing are totally safe. Dice que si llegan a perder un solo paracaídas, está todo dentro de parámetros en cuanto a la desaceleración y a las fuerzas que experimentan los astronautas y todo eso, ¿no? The key parameter is descent rate at actual splashdown. And then as Steve described, we can tolerate 3 chutes providing drag capability and still meet that descent rate at splashdown. And that's the key parameter that says we're within the design, the structural design capability of the vehicle or not, is that descent rate at landing. And we have, in these cases, we have tremendous margin to that. We don't even see hardly any deviation in descent rate, even at altitude. And as long as the chute fully inflates by the end, then it's going to ensure we're back in the range of where we are with the 4-chute descent rate, which is significantly different than the 3-chute descent rate. It's almost like the 4th chute, the contingency, the 4th chute, because it's additional margin, it's not getting enough load on it to inflate, right, all the time. Siguen hablando de lo mismo, no han aportado. Estoy mirando un poco los videos estos y estoy escuchando, pero no hay nada nuevo de esto, ¿no? And so I know it's we're still understanding this 4-chute, but it may be this feature of this redundant. You know, I mean, we always want to have a design that covers for contingencies, and so we're learning how in this dynamic phase how that 4-chute not. Kathryn dice que siguen entendiendo, tratando de entender justamente lo que sucede en el diseño. There's an interaction there, but from a vehicle performance standpoint, because of that contingency, it's operating nominally. I think my question specifically is on the scenario where you have a 4th chute failure and a 3rd chute lagging. So what's the range then that you can have that the amount of time you can have that parachute lagging, that 3rd chute, and it still be a safe splashdown? ¿Hasta cuándo pueden tener un splashdown seguro? Dice, ¿no? Lagging parachute is adding to
to the reduction in descent velocity. And what we've seen is, in this case, these lagging chutes are still almost adding the same amount of drag as a fully inflated chute. So there's really not a concern, at least on the initial look at this data from where we are. So in the scenario, in the case you described, is we think the dynamic loading pressure will actually force that third chute to open fully and provide full drag. It looks like from the data we're seeing now, even in the case you're postulating to me where we have the third one is lagging, I think it's still going to provide a significant amount of drag, even in that lagging condition, that it may be equivalent to full 3 chutes. We don't know that yet, but we're going to go work through that, try to answer those questions, and understand how much ultimate margin we have. And is there anything we need to do that we can improve the situation to make things better and add more margin and more safety in the future? So what we're doing is we're really studying this. We're getting tremendous data. We're kind of pushing the state of the art in large ring sail parachute design and development. No one else has done this. We're sharing this data openly with other folks. This is a super chance for us to learn. I consider this thing almost a gift that we got on CRS-24, that we're going to get a chance to now have 2 sets of data that we can play against each other, improve our models, improve our knowledge, and actually make a much safer system for everyone using these large ring sail parachutes in the future. Bueno, no han aportado nada, ¿eh? No han aportado más And nada. as a reminder, if we could keep reporters' questions to one at a time to make sure that we can get to as many reporters' questions as we can during today's call. And our next question will come to Marcia Dunn, Associated Press. Yes, hi, Steve. I think you said that the last crew splashed down the parachute lagged by about 70 seconds. Is that correct? And what was the exact lag in seconds for the latest supply run? And you also mentioned that other supply missions had actually seen the same phenomenon. How many other missions over what period of time? Thanks. Yeah, I think the exact data was Crew 2 lagged about 75 seconds after peak load, and then on CRS-24 it was about 63 seconds or so, so it was about 15 seconds different, and then Dice que hay una diferencia de 15 segundos en la apertura de ese paracaídas. There was some laggers on some of the other CRS flights before we upgraded the parachutes on the old Mark IIs, and we can get that for you, Marcia. And Marcia, you got to be super careful with that data because we have various configurations of the parachutes. Some of those are a different design. They're a Mark II design. Some are Mark III designs. So you got to be careful when you look at that tenemos que ser muy cuidadosos justamente con los datos porque dice hay muchas configuraciones, dice, distintas de paracaídas. These are large ring cell parachutes, and they have this propensity to have a lagger. And again, what's happening, I think Bill said it really well. Aquí se ve, en el Crew 2, acá se ve el paracaídas. Your airspeed and velocity is fairly voy a high. ponerlo desde el principio. You're ingesting air into the mouth of the parachutes pretty rapidly, and so what we're seeing on this current Mark III design is 3 of those parachutes ingest that air relatively quickly. Now, that's what you want to happen. As they begin to ingest the air, they are reefed. In other words, we slowly pressurize the canopy, then we cut a reefing line that allows the parachute to pressurize. Dice que la técnica que utilizan es presurizar la cápsula del paracaídas lentamente, dice, y una vez que comienzan a presurizarla, cortan una línea que es la que lo mantiene cerrado, y esa es la que permite que ingrese el aire para llenarse. Lagging canopy always pressurizes because of the physics, and what we're doing through this analysis of the data from CRS-24 is making sure that is what's actually transpiring, is we'll always have that fourth chute. Y lo que estamos haciendo justamente con el análisis de datos de la nave de carga SRS-24 es hacer que esto sea transparente, dice, ¿no? And our next question is from Lauren Grush at The Verge. La pregunta ahora es de Verge. Thank you for taking my question. I'm wondering maybe what kind of changes or mitigation measures are even possible with the Crew 3 Dragon on orbit at this point, if you do decide that some changes need to be made to the system, or does it have to more or less land as is?
Thanks. Yeah, there's really no changes that we envision right now for the Crew-3 Dragon on orbit. Those parachutes are obviously packed and stored away. Right now we don't envision any changes for any other vehicle. Está hablando de que para el regreso de la Crew-3, muchísimas gracias, Antonio, por esa donación. Ahí va esto para nuestro futuro viaje a Boca Chica, Master. Guarda tú los 5 euros, que yo me los gastaré seguro. Muchas gracias, Antonio. Estaban diciendo de la Crew-3 que va a regresar ahora. Dice que los paracaídas ya están empacados, están colocados en la nave y que está todo pronto, ¿no? Van a seguir así. No, I think we did a very thorough review after we saw the Crew-2 late deploy before we launched Crew-3, and we were 100% comfortable with launching Crew-3, that there were no modifications needed, or we would not have launched Crew-3. We didn't learn anything from this CRS-24 that changes any of that rationale. We're going to go back and double check to see if we can understand some more of the finer points of how these chutes operate. En realidad no. Las preguntas van todas a lo mismo y las respuestas son similares, ¿no? Están tratando de entender cómo es que sucede todo esto y tratar de mejorar el diseño para los futuros modelos, ¿no? And our next question is going to go to Eric Berger at Ars Technica. Hi, thanks for doing this. The more we can talk to you guys, obviously, the better. I think I know the answer to the first question about how concerned we should be about the parachute issue. Bill just talked about it being kind of a learning issue. But, you know, if Starliner were flying, would this be the kind of issue that might cause you to stand down Dragon and switch to Starliner for this increment? And then, you know, secondly, could this be an environmental issue rather than a hardware issue? Pressure, winds at that level of the atmosphere different between these flights? I don't know. Just wondering. Thank Puede you. ser algo, puede ser atmosférico esto, y no sé qué preguntó de la From my Starliner. perspective, this would not be one of those kind of situations where we would stand down flying Dragon and fly Starliner for the crewed flights. I think what we are seeing here is, and at my level and at Bill's level, we see it across the vehicle, right? You design a system, you go test that system. In this case, we can do very high fidelity parachute drop testing out of an aircraft or a helicopter and see the performance. You know, in flight, it's a little different. We are looking at the data very carefully from both Crew-2 and CRS-24. Interestingly, they were both, you know, in a colder time frame. I don't know if that has anything to do with it, but in terms of density, we're going to look at all those kind of factors. Dice que no tiene nada, aparentemente no hay nada que tenga que ver el factor atmosférico. Off nominal there that implicates these two flights versus the drop test that we had. We saw it in a couple of the drop tests where we, you know, had a little bit of a lagging parachute. Hemos visto en un par de los chequeos en que hubo lagging, que hubo retardo en la apertura. The reefing stages, they're cut with a pyrotechnic device. There's a little bit of timing differences in all those, and we'll go look at all that. Dice, las líneas que hacen que hagan el retardo de apertura, dice, son soltadas con un dispositivo pirotécnico, con un controlador de tiempo. Dice, o sea que no se abren todas al mismo tiempo. We'll go to Chris Davenport from the Washington Post. Ahorra. Thanks, guys. There's been some Gracias, talk about Antonio. sharing the data and, you know, what you learn going forward to make these systems safer for others as well. I'm just sort of curious, how similar or different are the parachutes that are on Dragon to the ones used on Starliner and Orion? Thanks. ¿Hay similitudes entre los paracaídas de la Dragon y la Starliner de Boeing? They're all these large ring cell parachutes. That's the kind of parachute system that you have to generate this kind of drag and required for these the large deceleration that you need. There is commonality between the Starliner and Orion parachutes. In fact, the Starliner parachutes were essentially derived from the Orion parachute design. You know, those parachutes also have a propensity to. Dice que Orion y Starliner son esencialmente similares. La cápsula Orion y la Starliner. Sharing the data across this community in terms of,
we learned that these large ring cell parachutes also have an asymmetry phenomenon where they don't always pressurize equally, and that pulls on these parachutes have 80 suspension lines that go around their circumference that attaches to one riser that then goes down to the structure of the spacecraft. And what we've learned in the asymmetry investigation during our development program for both Dragon and Starliner is there's a little bit of unequal pressurization that pulls on some suspension lines more. We've been sharing that data across the community. I do think, if I step back and look at what's happening here is if you go back to Apollo, that program was largely developed based on a test program. Now we're collecting data in a different manner. We have way better imagery. We can measure the loads on the parachutes way better, and now it's almost like a new generation of learning is happening with these large ring cell parachutes as we embark upon using them for human spaceflight. No ha agregado nada, habló del sistema Apolo, no habló de si son comunes o no entre los de Boeing y SpaceX, pero dice que todos estos grandes paracaídas vienen del diseño de la era Apolo y seguimos aprendiendo. And I hope, the team that's been reviewing the data and assessing the data, Steve and Gers today gave several examples how we're continuing to review the hardware, look at the hardware, even when per the system specifications, the hardware is delivering to the desired outcomes. But that doesn't mean we don't stop looking, right? This is a case where, with the parachutes, yes, the chute system actually delivered a descent rate that was within our certification bounds. But that doesn't mean that we don't continue to understand. Dice, a pesar de que los paracaídas proveen la desaceleración para los cuales están diseñados, igual seguimos estudiando, dice Kathryn Lueders, para tratar de entender más el sistema. We've talked about, be able to convey that to our other suppliers and our understanding for our future exploration system. Very, very and we really appreciate SpaceX being so open with us and sharing all of their fleet insight across their whole fleet, because it helps us then gain that understanding. And as estamos muy agradecidos de SpaceX que nos permite ingresar y aprender de sus sistemas totalmente abiertos. Que bueno, la idea es proteger a nuestros tripulantes. Vamos a continuar estudiando esto y vamos a seguir compartiendo también los datos. Investigation, we'll try to do a better job of, making sure that in our wording we're letting you know when we're having, formal mishap investigations, or versus we tend to use the term generically investigation, and that's just us just assessing and doing our normal job of checking out the hardware. And so we'll try to be more careful going forward to make sure that we're really conveying to you where we are in the process and what we're doing in the process, so that you have an understanding of the how we're looking at the different aspects of the hardware. But thank you all for Kathryn Lueders está agradeciendo a todos, dice que no agregó nada, dice gracias por estar a bordo, dice lo vamos a actualizar apenas tengamos más datos. Thanks again for everyone joining. We'll have more on this important mission, so follow us on the Commercial Crew blog, the NASA website and social media, and NASA television. And you can learn more at nasa.gov/commercial crew. Thanks and have a good day. Bueno, están terminando la conferencia. En realidad terminaron de una la conferencia esta ya. Evidentemente las preguntas estaban centradas específicamente en el tema de los paracaídas. Paso a leer los mensajes. Dice Adrián Braga, decía: mi pregunta, ¿uno de los periodistas no será familia de Jeff Bezos o el mismo Bezos?
La típica comparación odiosa, o sea, Boeing y SpaceX. No sé a dónde quiere llegar esto. Eh, eh, ahí, bebe, jaja, está frío eso, dice Adrián. Bueno, ajá, sí, agua fría, agua con hielo estaba tomando. ¿Estará enfriando motores? Yo. No, la verdad que me encanta siempre, en todo el año, durante todo el año, invierno y verano tomo agua con hielo, me encanta. Eh, bueno, en realidad creo que fue muy interesante esta conferencia de prensa. No hablaron de lo que va a hacer la tripulación cuando esté a bordo. Me hubiera gustado saber un poquito más sobre eso. Me hubiera gustado enterarme de un poco más de la vida de cada uno de los 4 tripulantes que van a lanzar en la misión 3. Evidentemente, todo estaba centrado a, a explicarle a la prensa de que no estaban ocultando datos, de que no estaban ocultando información y de que tampoco están en lo que le llaman la prensa, en ese tipo de cultura, o sea que como que se han separado de esa cultura de la NASA que llevó a varios accidentes, entre ellos el famoso accidente de los 2 transbordadores espaciales. Eh, Ese nombre que se utiliza para describir, eh, no me sale en español el término, pero es como, vendría a ser como una aceptación de las desviaciones de lo estándar, ¿no? Como que a veces las organizaciones toleran separarse de lo que es estándar con fallas pequeñas o cosas pequeñas que parecen que en realidad no son importantes, entonces son toleradas. Se refiere más que nada a eso. Y obviamente, digo, el retardo de la apertura de uno de los 4 paracaídas de las Dragon es un tema para estudiarlo, para tenerlo en cuenta y no pasarlo por alto. Ahora, la pregunta es, ¿deben cancelar las misiones de las naves Dragon hasta tanto no solucionen ese problema? Bueno, es una muy buena pregunta. Quizás la pregunta hoy hubiera sido ¿por qué la NASA no accede a aprobar los sistemas de retropropulsión de las Dragon en misiones de carga? ¿Qué es esto? Bueno, las Dragon originalmente iban a tener un sistema de retropropulsión para poder aterrizar en tierra firme. Quizás eso, en una falla grande de los paracaídas, podría salvar la vida de los astronautas o de la carga en caso de una falla. Entonces, la pregunta es ¿por qué no lo hacen? ¿No? Bueno, la respuesta es SpaceX no está dispuesta a gastar dinero de su propia cuenta para investigar ese tipo de aterrizaje retropropulsado. Y la NASA no quiere pagar extra y no quiere utilizar los regresos de las naves de carga para hacer esas pruebas porque pondría en riesgo las misiones de ciencia que vienen a bordo, obviamente. Entonces, están en una disyuntiva. Creo que lo bueno sería de que, bueno, se gasten unos pesos la NASA y hagan algún esfuerzo en investigar justamente de agregarle a las cápsulas Dragon el sistema de retropropulsión. Adrián Braga dice, acuérdate de la pregunta de la Dragon con retropropulsión y la pregunta de Antonio. Bueno, estaba hablando un poquito de eso ahora. La pregunta de Antonio no sé cuál es. A ver si la busco. A ver. No la veo. Si me la escriben ya, la contesto ya. Si no, cerramos la transmisión. Estoy buscándola. A ver qué es lo que preguntaba Antonio. No le veo. No le veo. Hay unos cuantos mensajes, así que no lo encuentro. Vamos a poner los títulos, vamos a prepararnos para cerrar la transmisión, como siempre agradeciendo el apoyo de todos. Quizás esta no es una transmisión importante en cuanto a lo que es lanzamientos, pero sí creo que nos ilustra muchísimo cómo funciona la NASA, SpaceX, se juntan con
con los proveedores para poder estudiar, y están los ingenieros estudiando y preocupándose de eso. Está ahí justo, dice, justo encima del último que leíste de Adrián. Dice, pregunta del millón, Máster, acá la veo. ¿Las Crew no podrían aterrizar en tierra de la misma manera que en el mar? ¿No son suficientes los paracaídas y el impulso final para un aterrizaje decente? No. Los paracaídas, solo con los paracaídas en tierra firme no lo soportan. Necesitan un sistema de retropropulsión. Originalmente lo iban a tener, pero la NASA desistió de que lo hicieran así. Al final se optó por el mar. Así que no tienen incluidos los sistemas de retropropulsión. Lo único que tienen las naves son los Super Draco, pero los Super Draco no están previstos para aterrizar. Es demasiado el empuje que tienen esos Super Draco, así que no. En el caso del Crew, ¿no? En el caso de las Cargo Dragon no los tienen. Se los sacan porque evidentemente alivianan muchísimo a la nave. Adrián dice, ahora sí que me mataste. La NASA preocupado por los experimentos y le lleva a la Blue Origin con experimentos en aterrizaje brusco. No, son distintos tipos de aterrizaje. Lo que está haciendo el New Shepard con lo que hacen en los experimentos a bordo que bajan en la Crew Dragon. Recuerden que la Cargo Dragon es la única nave que regresa con experimentos de la Estación Espacial Internacional a Tierra muy rápidamente y permite que pasen por muy poco esfuerzo de gravedad, o sea, en tiempo, para que los científicos puedan analizar esos experimentos en Tierra lo más cercano posible a como estaban cuando fueron tocados en la Estación Espacial Internacional. Dice, bueno, pues podrían hacerlo caer cerca de la orilla, dice. Sí, buena idea, así el pozo es menor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, como siempre, por el apoyo. Nos vemos. Tenemos mañana el lanzamiento del cohete Astra, el cohete, ¿no? O sea, el Rocket 3 de Astra desde el Centro Espacial Kennedy. Compren pop, compren bebida, compren café, porque les aclaro, la ventana del lanzamiento, de ese lanzamiento, son 3 horas. Es el segundo lanzamiento, fue el cuarto intento de Astra, este va a ser el cuarto intento, pero en realidad va a ser el segundo lanzamiento orbital de la compañía. Tengan en mente lo que ha pasado en las anteriores, de que generalmente se atrasa, así que vamos a pasar la tarde mañana, ¿sí? Un abrazo, nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Vuelvo, del Soyuz, si hay transmisión oficial, lo hacemos. Si hay una transmisión oficial del Soyuz, el lanzamiento del Soyuz, porque Antonio pregunta sobre eso, lo hacemos. Pero por ahora no hay nada, así que dudo que podamos transmitir.